Halo zusammen, wie geht es euch? Jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula A1. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran gramatika dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang preposisi. Nah, kali ini kita akan membahas preposisi yang diikuti datif dan yang diikuti akusatif. Apa saja preposisinya? Baiklah, kita langsung membuka slide pertama kita. Sebagai ulasan dari materi sebelumnya, kita telah membahas preposisi yang dapat bertukar atau Wechselpräpositionen. Di sana ada preposisi seperti an, in, zwischen, über, auf, hinter, neben, vor, unter, dan mereka semua itu bisa diikuti datif dan akusatif. Namun kalau kalian melihat video yang lalu, tentu saja ada syaratnya. Apabila terjadi perpindahan, maka dia diikuti akusatif, dan apabila tidak terjadi perpindahan, maka dia diikuti datif. Nah, kali ini kita akan membahas dua jenis preposisi yang lain. Yang pertama, yang selalu diikuti datif dan yang selalu diikuti akusatif. Nah, pada grafik ini kalian melihat lingkaran berwarna ungu itu adalah yang selalu diikuti datif. Apa saja mereka? Ada ab, zu, außer, bei, nach, von, aus, mit, gegenüber, dan seit. Sedangkan yang pada lingkaran warna kuning, di lingkaran paling kanan itu adalah yang diikuti akusatif. Di sana ada bis, ohne, für, durch, gegen, dan entlang. Kita akan membahas mereka satu persatu dalam contoh kalimat. Kita mulai dulu dengan preposisi yang diikuti akusatif. Präposition mit akusatif. Für. Für itu berarti untuk. Nah, kita memiliki kalimat Ich habe ein Geschenk für dich. Artinya, saya memiliki sebuah hadiah untuk kamu. Ya, ein Geschenk itu berarti hadiah. Kemudian kita memiliki preposisi durch. Ya, perhatikan bacanya durch. Ya, durch itu artinya melalui. Langsung ke kalimat pertama, sie geht durch das Tor. Dia pergi melalui atau melewati pintu gerbang. Kalimat kedua, durch das Fenster kann ich eine wunderschöne Landschaft sehen. Melalui jendela, saya dapat melihat landschaft itu pemandangan ya. Pemandangan yang wunderschön, yang sangat indah. Kemudian ohne. Ohne itu artinya tanpa. Ohne mich kannst du nicht leben. Tanpaku, kamu tidak bisa hidup ya. Leben itu artinya hidup. Kalian bisa lihat dari tiga preposisi ini semuanya diikuti oleh akusatif. Jelas ya? Kita lanjut ke preposisi berikutnya. Nah, kita memiliki gegen. Nah, gegen itu artinya melawan. Kita lihat di contoh kalimat. Die Leute demonstrieren gegen die Politik. Orang-orang, die Leute artinya orang-orang, berdemonstrasi melawan kebijakan. Ya, di politik itu artinya kebijakan. Kemudian kita memiliki kata itu artinya di sekeliling. Es gibt viele Bäume mein Haus. Ada banyak pohon. Es gibt itu artinya adalah ada ya. Perhatikan es gibt diikuti akusatif artinya ada. Ini penting ya. Ada banyak pohon di sekitar rumahku. Kemudian kita memiliki kata bis. Bis itu artinya sampai. Ich fahre nur bis Engen. Aku pergi hanya sampai Engen. Nur itu hanya ya. Aku pergi hanya sampai Engen. Bis Engen. Lukas kann schon bis 100 zählen. Lukas sudah bisa berhitung. Zählen itu artinya berhitung. Bis 100 sampai 100. Kita masih memiliki satu preposisi lagi untuk akusatif. Nah, kita memiliki entlang. Nah, entlang itu artinya di sepanjang. Berbeda dengan preposisi lainnya, entlang ini diletakkan setelah
kata benda. Kalau yang lain kan sebelum kata benda atau sebelum kata ganti, misalkan kayak für meine Oma, untuk oma saya. Tetapi kalau entlang ini kata bendanya dulu baru entlang. Contoh ya, ich gehe langsam die Straße entlang. Aku pergi pelan-pelan di sepanjang jalan. Entlang itu artinya sepanjang. Straße atau jalan harus ditulis dalam bentuk akusatif di sana karena setelah Straße di sana ada entlang. Jelas ya? Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah preposisi yang diikuti datif. Kita mulai dengan mit. Wir fahren mit dem Auto. Kita pergi dengan mobil. Jadi mit itu berarti dengan, bisa dengan benda, bisa dengan orang ya, atau dengan hewan peliharaan juga bisa ya. Miriam kann mit mir zurückfahren. Miriam bisa pergi kembali atau pulang dengan saya. Zurückfahren itu artinya pulang. Lalu kita memiliki zu. Zu memiliki makna ke, ya, tapi ke tempat yang dekat, tempat yang kecil, yang dekat, ya, kita menggunakan zu. Sie gehen zur Party. Mereka pergi ke pesta. Kita lihat zur itu adalah singkatan dari zu der. Nanti kita akan belajar singkatan-singkatannya ya. Pesta di party, ya. Karena dia menjadi datif, menjadi der Party. Oke. Ich fahre bis zum Bahnhof. Saya pergi hanya sampai stasiun kereta api. Berikutnya kita memiliki aus. Aus itu berarti dari. Nah, dari di sini memiliki dua makna. Yang pertama, dari sebuah materi. Misalkan contoh kalimat yang pertama, der Tisch ist aus dem Holz. Meja itu dari kayu, dari sebuah materi, materinya kayu. Kemudian, er kommt aus Indien. Dia berasal dari India. Nah, di sini kalian lihat aus di sini artinya bukan dari materi, tetapi dari suatu tempat yang jauh, bisa dari kota lain, dari negara lain, dari benua lain, kalian menggunakan aus. Oke, di slide berikutnya kita memiliki 3 preposisi lagi, nach, von, dan bei. Nach itu berarti ke, tapi ke tempat yang jauh, ya. Contoh, er fliegt nach Hamburg, ya, dia laki-laki pergi ke Hamburg, ya, naik pesawat ya, perginya, makanya pakai fliegen. Nah, Hamburg itu tempat yang jauh di kota lain, maka kita menggunakan nach, bukan zu. Kalau di dalam kota, di tempat yang dekat, tempat yang kecil, kita menggunakan zu. Tapi perhatikan, ada pengecualian ya. Kalau kalian bilang ke rumah, walaupun itu tempat dekat, jadi dalam bahasa Jerman itu sudah suatu Ausdruck, sudah suatu istilah, kita menggunakan kata nach Hause, bukan zu Hause, tapi nach Hause. Sedangkan kalau di rumah atau at home, kita menggunakan istilah zu Hause. Loh, kenapa? Saya juga nggak tahu. Jujur saya juga nggak tahu. Karena itu sudah istilah dalam bahasa Jerman. Perhatikan ya, ini pengecualian ya. Kemudian kita memiliki preposisi von. Von itu memiliki makna dari. Bisa dari tempat yang dekat dan juga bisa dari seseorang. Contohnya, kita lihat di kalimat, Das ist das Auto von dem Mann. Ini adalah mobil dari pria itu, ya, dari seseorang. Kemudian, ich komme gerade von der Schule. Saya datang, gerade itu artinya barusan, dari sekolah, dari suatu tempat yang dekat. Di preposisi berikutnya kita memiliki by. By itu bisa berarti di tempat. Contoh, er ist jetzt bei mir. Dia sekarang berada di tempat saya. Ich arbeite bei Liqui GmbH. Saya bekerja pada PT Liqui, ya, di tempat PT Liqui. Ya, GmbH itu artinya PT. Lanjut, masih di preposisi diikuti datif, kita memiliki außer. Außer itu berarti
kecuali. Contoh, außer meiner Freundin sind alle Schüler bei der Prüfung durchgefallen. Selain dari temanku cewek ya, semua murid-murid pada ujian bei der Prüfung, pada ujian durchgefallen, gagal. Kemudian kita memiliki gegenüber. Gegenüber itu artinya di seberang. Gegenüber der Universität liegt das Krankenhaus. Di seberang universitas terletak sebuah Krankenhaus, rumah sakit, ya. Kemudian contoh lagi, er ist faul gegenüber seiner Schwester. Artinya dia malas. Kalau ini artinya bukan di seberang tapi berseberangan ya. Berseberangan saudari perempuannya. Jelas ya? Lanjut, kita akan membahas preposisi sebagai keterangan waktu. Präposition als Zeitangabe. Di sini ada kata ab. Ab itu artinya mulai. Ab nächster Woche müssen wir im Klassenzimmer einen Mundschutz tragen. Ab di sini harus diikuti datif ya. Mulai minggu depan kita semua di kelas wajib menggunakan Mundschutz. Ya, Mundschutz itu artinya masker pelindung ya. Seit. Ich bin seit einem Jahr hier. Ini juga sama diikuti datif. Saya sejak 1 tahun di sini. Seit itu berarti sejak ya. Nach 2 Jahren werde ich die Schule abschließen. Setelah 2 tahun, nah di sini artinya setelah ya. Setelah 2 tahun saya akan mengakhiri sekolah. Saya akan tamat sekolah. Abschließen artinya tamat. Kemudian kita memiliki lagi preposisi sebagai keterangan waktu. For, sama diikuti datif. For einen Monat war ich in Frankreich. For ini artinya bla 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 sebelumnya, ya. Atau bla 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 yang lalu. 1 bulan yang lalu, for einen Monat war ich in Frankreich. 1 bulan yang lalu aku berada di Prancis. Mit di sini artinya pada usia. Mit 17 konnte ich schon Auto fahren. Pada umur 17, aku sudah bisa mengendarai mobil. In di sini berarti dalam suatu rentang waktu. Contohnya, in einem Monat muss ich eine neue Wohnung finden. Dalam 1 bulan, aku harus menemukan neue Wohnung, apartemen yang baru. Lanjut, kita memiliki unter. Unter der Woche von Montag bis Freitag muss ich viel arbeiten. Unter der Woche artinya pada hari aktif, pada weekday, dari hari Senin sampai hari Jumat, aku harus banyak bekerja. Am di sini pada ya, pada suatu hari. Am Samstag besuche ich meine Oma. Pada hari Sabtu aku mengunjungi oma saya. Di sini digunakan untuk jam ya, pukul ya. Ich muss morgens 5 Uhr aufstehen. Saya harus, morgens ada S-nya, berarti setiap pagi jam 5 bangun ya. Saya harus bangun setiap pagi jam 5. Jelas ya? Aufstehen di sini adalah trennbar yang berarti bangun. Lalu kita memiliki für, ini diikuti akusatif yang berarti selama. Dieses Angebot gilt nur für eine Woche. Artinya, diskon ini hanya berlaku 1 minggu atau 1 pekan, ya. Zwischen di sini artinya di antara, tapi di antara suatu waktu ya. Zwischen dem 5.8. und dem 8.8. bleibt die Zahnarztpraxis geschlossen. Antara tanggal 5 bulan 8 dan tanggal 8 bulan 8, Zahnarztpraxis itu praktek dokter gigi, bleibt ya geschlossen, ya tetap tutup ya. Geschlossen artinya tutup. Oke, kita sudah melakukan pembahasan panjang lebar tentang preposisi yang diikuti akusatif dan datif. Saatnya kalian melakukan latihan.
Dan di latihan pertama ini, di Übung 1, kalian harus mencocokkan soal dengan alternatif jawaban yang berada di kotak. Mungkin sedikit bantuan kosakata, mungkin ada beberapa kosakata yang kalian tidak tahu, seperti contohnya das Wetter. Das Wetter itu artinya cuaca. Kemudian Schule kalian tahu pasti ya. Brille itu adalah kacamata. Jelas ya? Kalian memiliki waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal ini, dan kalian sekarang bisa menekan tombol jeda. Silahkan. Oke, saya anggap kalian sudah mengerjakan soalnya. Sekarang kita melakukan pembahasan. Soal yang pertama, ist die Schokolade für mich? Apakah coklatnya für mich, untuk saya? Wie ist das Wetter bei dir? Bagaimanakah cuacanya di tempatmu? Ya, jelas ya, bei di tempat. Hans geht zu der Schule. Hans pergi ke sekolah, ya, karena sekolah itu tempat yang dekat, kita menggunakan zu. Kemudian yang keempat, Wilhelm kann nicht ohne seine Brille sehen. Ya, Wilhelm tidak bisa melihat tanpa kacamatanya. Nomor 5, ich rede, reden. Apa artinya reden? Mengobrol, berbicara. Mit dir, denganmu. Jelas ya? Jadi kalian menyisakan gegen ya di kolomnya. Oke, lanjut ke latihan kedua. Pada latihan kedua ini kalian harus menerjemahkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jerman. Nah, sebagai bantuan saya memberikan kosakata ya. Contohnya der Zug, die Züge itu artinya kereta. Die Gitarre, die Gitarren artinya gitar. Verstehen, memahami. Das Gebäude, die Gebäude artinya bangunan. Es gibt, tadi kita sudah bahas, artinya ada. Silakan mengerjakan, dan waktu mengerjakan saya beri waktu karena ini agak susah. Saya beri waktu 15 menit. Silakan tekan tombol jedanya. Baiklah, kalian sudah menekan tombol jeda, kalian sudah selesai mengerjakan, saatnya kita melakukan pembahasan. Yang pertama adalah am Sonntag werde ich mit dem Zug nach Berlin fahren. Pada hari Minggu, saya akan pergi naik kereta ke Berlin. Jelas ya? Kemudian soal kedua, Sie werden eine Gitarre aus Holz machen. Mereka akan membuat sebuah gitar dari kayu. Nah, di sini kalian menemukan werden ya, itu akan. Di mana materinya? Di materi sebelumnya, yaitu tentang modal verb ya. Oke. Nomor 3. Nach einer Stunde werden Sie verstehen. Setelah 1 jam Anda akan mengerti. Jelas ya? Oke, berikutnya. Die Straße entlang gibt es viele Gebäude. Ya, di sepanjang jalan ada banyak pepohonan. Nomor 5. Seit einer Woche bin ich krank. Sejak 1 minggu saya sakit. Oke, saya pikir kalian pada hari ini sudah cukup banyak sekali belajar. Terima kasih sudah belajar bersama dan tetap mengikuti channel ini untuk pembelajaran bahasa Jerman selanjutnya. Tschüss.